Jotono fungkaham ketekma salromoi ang social media rogo কোনো পলিটিক্যাল বক্তব্য নারকজাগিয়া ফিয়াবা কাইসা বিধানসভানি যে বরমগ্রাম সুদীপ রায় বর্মন খরকসা তিপ্রাসা মন্ত্রীনি সাকাও যে কক শিলসা মানি তাই আবনি পরে যে সিচুয়েশন ক্রিয়েটিং মানি আবনো তো এই কক থাইসা থাইनै সানানি মুসুংখা বা বখা খেপ খেপ বঙै তংখা অরানি বখা খেপ খেপ মানিखे অবশ্যই বব্বু দলনি নেতা বু দলনি থেকে বিলং খাই যে হিনজাংনাই আব আনি বাগै দেখার বিষয়া কিন্তু বন সিমি টার্গেট খাইমানি তেই আবনি পরে যে রিয়াকশন নগমানি আবনি থেকে আনি কাইসা বখাও সন্দেহ ফায়ু সন্দেহ কাম তিনি খরকসা তিপ্রাসা মন্ত্রী বিনি সাকাও সুদীপ রায় বর্মন কক শিলসাকা আবনি পরবর্তীকালেনো সমস্ত বাংলা চ্যানেল রক বিনি উপর হাবিংখা তাই তিপ্রাসা কিসা মিসা চ্যানেল তনাই রকবো তাঙ্গै সাইমিয়া বিনি উপর হাবিংখা তাই ইভেন তিপ্রাসা ওয়ানজै যত থানসাঙ্গিনে বিনি উপর হাবিংখা ফিয়াবা ও জাগাওয়ানি প্রশ্নকে মসে তিনি তাঙ্গै শুধুমাত্র পার্টিকুলার তিপ্রাসা নেতা মন্ত্রী বা তিপ্রাসা সিঙ্গার ফানংথং যে কোনো প্রফেশনাল তংনাইনি উপর সিমিনো সব সময় টার্গেট খেলাইজাক কারণ ও জাগাও বন যে এঙ্গেল থেকে টার্গেট খাইকাব আনি বাগै হিঙ্গাকে চিকন সাকুসি তাঙ্গै টার্গেট খাইজাকেনে আং ওয়ান শক আবনি কারণকা সমস্ত বাংলা চ্যানেল একই থাকা সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া বিন নিজেনি দলনি বড় রবো বনি বাগै কক সায়া হাই সিরিংকে নাসিগै তং খাইছি কবনি দফানি বড় রক ফিয়াবা ও যে সিরিংকে তংনাই রক বা বন যে কুইশন খাইনাই সুদীপ রায় বর্মন বাবু তে বিন লগা কেবাংমা বিরোধী দল যে আসুকজাক তংনাই বরক রক বরকনি আয় ব্যয় সম্পত্তি যে মন্ত্রী তিপ্রাসা মন্ত্রী সাকাও বরক কক শিলসাকা বিনিসাই হাজার গুণা কেবাং ওঙै মানো তাঙ্গै হিমালয় বরকনি অলরেডি আগরতলাও নক বিল্ডিং কুসুক কুসুক কতর কতর বরক আগিনি সিমিনো মিনিমাম গাড়ি দাম কম হিমানিনো স্করপিও নিনি XUV সারা বরক কায়া আজে কুইশন খাইনাই রক সুতরাং সেই হিসাবে যে ট্রেজারি বেঞ্চ নিংথং রুলিং পার্টি নিফানংথং বিরোধী দল নিফাংথং কুবনি দফানি থাंनाय 72 বছর ত্রিপুরা রাজ্যও যে সময়নি সিমি নিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার প্রতিষ্ঠিত আপরনি সিমিনো ত্রিপুরা রাজ্যও ও 72 বছর সমস্ত ত্রিপ্রাসাবাদী কুবনি দফানি নেতা মন্ত্রী MLA রংনি সাবায়া নংবায়া বিলাসিতা আমনি কারণ जों এডিসি মা সানখা কিন্তু এডিসি সানইব ত্রিপ্রাসার নেবাঙ্গি শুধুমাত্র 2% ধার্য 2% যেসুকপানো চাওই নঙै তংদে গাড়ি সেকেন্ড হ্যান্ড পাইনা সারা কোনো উপায় কरै বা কিসে মিসা ওঙै ফানমান হয়েছে হয়তো বাক্সা থেমরাং তংকে ফিয়াবা 98% চিনি ত্রিপ্রাসানরে সিরিয়া খাইনাই 98% রাজ্য সরকার নারগै রিনাই ও 98% বাই যারা তিনি চাওই নঙै হাमै তংনাই থাंनाय 70-72 বছর ও ত্রিপ্রাসাবাদী কুবনি দফানি যে নেতার বনি যে কলকাতা থং দিল্লি থং ও ত্রিপুরা জব বরনি হোটেল কতর কতর তঙ্গো ফ্ল্যাট কতর কতর তঙ্গো আম ত্রিপ্রাসানি ত্রিপুরানি বাজেট নন বরক চাওই ফুলিওই তঙ্গো সিগল কতর কতর নেতা মন্ত্রীলে বারদি সিকি আদলি নেতাও নেতা নংকলক ইনকলাব জিনাবাদ হিনাই অংকলক হিমনাইনি পর্যন্ত খয়েরপুর থেকে শুরু খাইনাই জিরানিয়া থেকে শুরু খাইনাই চম্পানগর থেকে শুরু খাইনাই সাব্রম পর্যন্ত সমস্ত টাউন বিল্ডিং কতর কতর বর্ণক তাঙ্গै সেরই নাই ও মিডিয়া রক বরনি দফানি মিডিয়া রক সায়া আর বরনি দফানি মিডিয়া রক সায়া সায়া সিনি ত্রিপ্রাসানি নেতা থেকে শুরু খাইনাই ত্রিপ্রাসানি মিডিয়া রক আমনক তানি চেয়ার রাগিয়া
amno ka tani cherry singra gya tangai sara gya थोड़ा तो दिमाग लगाओ भाई लोग आंगले सेंटिमेंट नांग थांगायसि माइंड डाइभार्ट खाइजागिनाय शुधुमात्र खरकसानि उपराव दुस्ता पाइ रवैनाय सय सय जारा शिक्षक तिप्रासनो जे शोषण खाइनि चाइतंनाय 98% तिप्रासनि बाजेट न गासै 70 बছর चावैनाय जे फुलिवैनाय आसगनि जे टाउन कतर कतर बिल्डिं कतर कतर स्नाम तंनाय बने खंगनो के सुंगिया जेबो चेरिया बनके मीडिया बनाय चावर खाइने प्रचार खाइरे गया अ जागावसि आनि सन्देह अ जागासि आनि खाव मिथिक मानि दिनै बुबाग्रानो पर्यन्त टार्गेट खाइजागौ गाबोन आं खरकसा एमडिसि सिनि एलाकानि न पद्मबाबु बनो आं काइसे प्रश्न खाइना मुसुङो महा नोंना थाङैनाय गुबुननि दफारनो लगेरवैनाय निजेनि दफानि बरनो नों तो कुलखा साखा नंका हाय हिनायनाय नों कयजन गुबुननि दफानि बरनोल सोङै माखाबा सोंनाबा गुबुननि दफानि निनि गाना गिनि तंनाय रंनो बरनोबो तो कोटी कोटी रां तंगो जे बरनो प्रश्न खायके बिनसे हजार गुना बन थानि तंगो नगैबो तंगो मासा मासानि होटेल आं गुरि फुननाय जत मीडिया रक सयकांके मासा मासानि आं होटेल नक बारि घर आं गुरि फुननायसि गारि आमनो का तांगै फुनुग्रा गया तांगै चाग्रा गया तांगै सारा गया अमनो हिनो गरेर बाक बायरेर कुत्ता गुबुननि दफानो सानाफोरखौ सैङै थांगायसि आमनि बागैनो दिनै जारा अ जागा प्रश्न खाइनाय रक नर किसा वान सक दे वान सकैनाय तिप्रासा नेता खरकसा बनि चाव चाया तंगैफान मानो फियाबा गुबुननि दफारक जे 98% शोषण खाइतो माने अबनोसि नर खरां सिगां तिसा देसि अबनोसि सिगां नर कक साना नांगायसि आं बार खरां तिसाव बार साव अबनो तैनाय किन्तु केबो इम्पोर्टेंस रिया कारण इम्पोर्टेंस रगिया आनि ककनो सारा गया केबो आं सामा हाइके किरि जागो खितब डेभिड मुरा सिंह जेल थांनान राजि करै सारा गया केबो सारा गयासि केबो बसकां थांरा गयासि सुदीप राय बर्मन के कम रां तंगो बिन बाबू मुख्यमंत्री चाइ फाइनाय तुलसी पाता दुआ खाइनाय और आगरतलाबो कटरमा जागा प्लट पाइनाय कोटी कोटी रांगा जिमान के बके आइनो अमक खाइनाय पान दगान रैनाय खाइकना प्रत्येक नेतानि थाङैनाय दि बादल चौधरी থেকে शुरू खाइनाय प्रत्येक सिके आदोलि नेता आइगिनि सीपीएम आमलनि नेतारनि नगबो थाङैनाय दर जिरानि रग 3 तला 4 तला 5 तला सारा कोन कक रहिसि আর বাদ বাকি गुबुननि दफानि जे रुलिंगो तंनाय नेतारनि फान थाङैनाय देसि अबनो साकांका आं कमुनिया लांथानाय अबनो साका आं बर' खामियां थानाय जत नजराव फायनाय आं तो तिनि सावो आबन बाङै बयनि नजराव तंगो फियाबा बाद बाकी केब सारा गयासि थाने निजेनि बरनो सिमिनो नर कोल्लाय तंदे निजेनि बरनो सिमिनो हामिया सालाय दे निजेरा बिसिङाव सिमिनो हामिया सालायनाय निजेनो बाहादुर मने खायदे गुबुननि दफानो केब सारा याकेन तंदे अमते केन नर दफा यक साबनायसि हामबाय आं तै कोनो कक साना मसु गया अर जागा कोनो केबनो खानाङै सामाया